অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি। আমরা কপিল মুনির আশ্রম প্রতিবারই দর্শন করি, এবারও দর্শন করা হয়েছে এবং আমি যিনি এখানকার চার্জে আছেন জ্ঞানদাস মহারাজ জি, তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অযোধ্যা থেকে তিনি কষ্ট করে এখানে এসেছেন এবং তিনি মন্দিরে ছিলেন এবং তার ঘরে আমি গিয়েছিলাম। আমি তাকে এটাই বললাম যে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আগে তো গঙ্গাসাগরে কিছুই ছিল না, এই মন্দিরও জলে 3 বার ডুবেছে, 3 বার তৈরি হয়েছে এবং সমুদ্র সবসময় এগিয়ে আসে। এটা একটা প্রাকৃতিক প্রবলেম। আমরা যতটা পারছি করেছি এবং করছি। আগামী দিন আপনাদের মুড়িগঙ্গা ব্রিজে যাতে হয়ে যায় তার জন্য টেন্ডার কল করা হয়েছে। আগামী 2-3 বছরের মধ্যে অনেকটাই কাজ হয়ে যাবে। আমরা 1,500 কোটি টাকা এর জন্য দিয়েছি। ফলে আগামী 2-3 বছর পর থেকে মানুষ হয়তো মানে মুড়িগঙ্গা ব্রিজ পার হয়ে আসতে পারবে, জলে আসার কষ্ট পাবেন না। গঙ্গাসাগর খুব কষ্টকর তীর্থ, কারণ প্রত্যেককে জল পেরিয়ে আসতে হয়। আমি যেটা মহারাজকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, জ্ঞানদাস মহারাজ যিনি এখানকার চিফ, যে এখানে যা ইনকাম হয় ওদের ইনকাম মানে কি, যেটা হচ্ছে ডোনেশন বা ধরুন অনেকে চাঁদা দেয় কপিল মুনি আশ্রমে সারা বছরে, গঙ্গাসাগর মেলার সময় ওদের একটা কোটি কোটি মানুষ, 1 কোটির উপর মানুষ আসে, প্রচুর টাকা ওদের জমাও পড়ে। সেই টাকাটা ওরা অযোধ্যায় নিয়ে চলে যায়, কারণ সেখানে ওদের একটা মন্দির আছে। আমি বলেছি যে আপনারা এবারের টাকা থেকে 25% টাকা দিয়ে যাতে এই মন্দিরটা ডুবে না যায় জলে, আপনারা ওই জায়গাটা কমপ্লিট করে দিন। এবং তাতে গুরুদাসজি মহারাজ তিনি হ্যাঁ বলেছেন আপ जो बोलेंगे हम करेंगे, আর ওনাদের সামনেই বলেছেন। সুতরাং আমি তারা যদি এটা করে দেন আর আমরা যদি মুড়িগঙ্গাটা করে দিতে পারি, আগামী দিন কারো দয়ায় নয় গঙ্গাসাগর মেলা একদিন না একদিন জাতীয় মেলা হবেই, এটা আমি বিশ্বাস করি। কুম্ভ মেলায় 1000 কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির, আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস। এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড, প্লেন ল্যান্ড। সেখানে আমাদের যেমন ত্রিবেণী আছে হুগলিতে, আপনারা জানেন, সেই রকম এই জায়গাটায় হয় কাজেই। আর আমাদের এখানে যেটা হয়, পুরো জল পেরিয়ে প্রায় জলের মধ্যেই গঙ্গা স্নান করে মানুষকে জল পেরিয়ে এসে গঙ্গা স্নান করতে হয়, পুণ্যার্থীতে ফিরে যেতে হয় গঙ্গা স্নান করে। আপনাদের সবার सहयोगिता আমরা আশা করি। वो एक पासे देता भी नहीं है और इसका देखिए कुंभ मेला को हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारा देश का ही नेशनल मेला है, लेकिन उधर भी रोड कनेक्शन है और इधर में एक एक आदमी को पानी पकड़ के पानी से आने पड़ता है बहुत मुश्किल से। पहले गंगासागर में कुछ नहीं था, हमारा सरकार आने का बाद हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। अभी जिसका जरूरत है एक ब्रिज बनाने का, वो भी हमने टेंडर कर दिया, रुपया भी दे दिया, 3 साल लगेगा बनाने के लिए। कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर थोड़ा आगे आ रहा है, ये तो सागर का अंदर का बात है। 3 दफे डूब भी चुका मंदिर, नया मंदिर बनाया, तो इसी के लिए ये लोगों ने ग्रिड किया है कि इधर में कंप्लीट करने के लिए मंदिर कमेटी। और जो बात है, ये मेला को जातीय मेला घोषणा करने के लिए, ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांगते हैं, ये हमारा हक है।
कि इधर में पूरा हिंदुस्तान से सब लोग आते हैं, अच्छा करके दर्शन करते हैं, एक पवित्र जगह है। इसी के लिए ये हमारा अपील है, इसको ध्यान से देखें। और पानी से जो लोग आते हैं, 1 करोड़ लोग लास्ट ईयर में भी आया, बहुत ध्यान से काम करते हैं। इसी के लिए ये हमारा मांग है, कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। अपनी राज तो नहीं हो रही है ना, केंद्र सरकार जो जीएसटी काट कर ले जाती है, फिर कुछ देता नहीं है बंगाल को, अपनी राज। वो ठीक है, वो तो मंदिर का बात हम मंदिर में कहे, बाहर का बात हम बाहर में कहे। देखो अभी इधर में मत बोलो, अभी बेंगालुरु में दोनों को हुआ, हम इसको हमारा इधर में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्रिकॉशन जो हुआ जो लेना है वो हमारा सीएस ने मीटिंग करके ले लिया। तो इसके लिए आपको आतंक छड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरा अच्छा से करने दो, अभी ऐसा कोई अलर्टनेस कोई हमारे पास नहीं है, जो होगा मैं आपको बता देंगे। एंड आवर गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू डू एनी सर्विस फॉर द पीपल। कोविड वी फॉट, यू नो, कैसे कभी को टाइम में हम लोगों ने किया है। हम जो भी अगर कुछ होगा, हमारा कोई गाइडलाइंस आएगा तो हम जरूर देंगे। Welcome to RB Diagnostic Barashat branch. For us, your health is our commitment. We provide you the best services in MRI, CT scan, blood test, X-ray, medicine, OPD, doctor's chamber. We are your comprehensive destination for advanced diagnostic and expert care. Visit our center, Mukti Apartment, 30/16, Joshua Road, Barashat, Kolkata, West Bengal, 700124. For more information, visit our website www.rbdiagnostic.com. To book your test, call our hotline.